Nga guys, oh, naglilinis nga guys si mama ng kamuti guys, yun oh. Ilalaga to guys. Masarap to guys, oh. Napakalaki oh. Oh. Yan. Pag ano sa gugas eh, Yan. Yun, galit siya guys dahil di ako marunong magtagalog. Yung marunong ako magtagalog guys, oh, yan yung kamote. Yun, masarap to guys, oh. No, ang lapalaki guys, oh. Ito, ganun. Yan guys, oh. Oh, yun mga guys, si Marites guys. Yun, oh. Bili na kayo guys dito guys sa amin. Marami dito guys, oh. 300 guys ang 1 kilo guys. Dahil napakamura lang yan guys. Hindi ka para ilalo ka. Hindi ka Yun guys. Tagalog. Napakasarap to guys. Gagataan mo lang guys, tapos lalagyan mo ng asukal. Yun. Mali. Yan. Maraming salamat guys. I-share nyo tong video guys para maraming bumili.